Oh, si Papa, si Joy Joy nagbalat ng niyog. Oh. Dapat salto man yung showman para mag-indan sila. Leider. Ik kan niks Duits spreken. Ik ben Russisch. Alles von Ik habe schon vergessen. 5 Jahren kein Deutsch Sprache, ich habe verloren. Mamaya po tayo sa bye-bye. Ito yung mga niyog, tapos yung sa harap. Para sa Joy Joy supply sick. Rolle auch da. Hol die Rolle mit Kokosnuss im Sack rein. Ma, dito! Si Auntie Milda daw sa kilo. Milda, ik zoek mal die Milda unten pun. Ah, doon. Si Milda is unten pun house. Hol die Kokosnuss. Ta, ara lang. Ato na. Si Milda, andun sa ilalim ng bahay. Ilalim na